तो हेलो गाइस ओडा भाई भूणी माने केमती अच्छे समस्ते भल थे पुणी थे गोटे भिडियो नहीं आसवा ब्लॉग आजिका ब्लॉगटा देखा जाओ मो लाइफ रे जेमती कटियो से भिडियोटा नहीं कि यूट्यूब रे अपलोड करवा आउ भाई भूणी माने टिके एंड पर्यंत देखबे और टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब करजिबे आम गाँ कथा ब्लॉग को है आउ तो बाहागर तो सरीगला आउ केबे बाहागर गाँव रे हेले से भिडियोटा बनैबा से प्रोसेसन भी देखैबा सब किछि देखैबा है और ठीक अच्छे आस तो भाई भौणी मैंने देखिपे जोटा आम खेजूरी गछ पाक कहीं आसली तुम जापर आम खेजूरी सीजन भी आसीगला देख माने खसी फल गुड़ा भी हो बहुत अब पाचिनी आउ नहीं कि गोटे भिडियोटे हम दिन पाचिले है आम मयूरभंज लोक मैंने जानती आमर जोटा देसी खेजूरी है आउ कि भारिया लोक तो जानी ना से भिडियो बनाणिया है देख हौ ठीक अच्छे भाई भौणी टे एंड पर्यटन देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर आम गाँ कथा ब्लॉग को है मामू को कालिया भाई देख केते भाई के जा माने माने काठगोला से ये थिले माने गाँव रे जाकी देला को दौड़ी पड़ेला से भिडियोटा बने पालेनी कहना गाड़ी चलाउतली ना मु बाइकटा देखुच आमर मामू को कालिया भाई तांकर एबे ताकू आमे गाँ को नहीं जीवा कहीं अलग गाँ को चली आसले नहीं तबे खाइते देथिबनी मुई नाही बोले और केट खाइबो ओहो हो चल 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 चलो नहीं चलो एटू दुटा जन काढी ठीक खाऊ चलो भी बिस्कुट दउछन चलो ना एटू दुटा अरे ना ना चलो बिस्कुट दबा चलो आ याडा बस आसो ताकू आमे दुकान पहुंचारे ताकू बिस्कुट दबा आमे हला हाय कालू हमर कालू दुकान दबा बिस्कुट दबा ताको दौड़ी ना ये करो हां आ कालू चल 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 एंड धीरे धीरे चलो नहीं तो जोर से नहीं पहुंची करो चल कालिया चल चल देखाओ देखाओ हेलो देखाओ देखो ये हमर आउ गोटे गाँ चली आसते आम गाँ छाड़ी देखो हेलो ए सुड़िया बता हाँ जल्दी चल इरा ओए चार जन नाकी आछन सही है नहीं हो सिंगड़ा दबाजी देखा हैं चलो मुई कहूँ के मारी दे कालू बची थी कीड़ा कोई कालिया काटगला से आगु आस मोबाइल छाड़ी बेले काटगला थोड़े पड़े आसला एमती आसता जाऊ तार पचरे पचरे चले याड़ा नुक गाड़ी खाइते दौथु डाकी देने तो ये ऊपर को गला चलो टन खनि पकेला ओडिया को तोड़ी ये डाकला है वाली दे दिन पर हां जल्दी कालो कालो आ जा रे
ବୁଝ ତା ମାଲିକକୁ ଦେଖିକି କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ ଗଲା କଥା ତାଙ୍କ ଖୁସି ଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ ତ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲ ନାଇଁ? ତୁମେ ବାହାରକୁ ମାନେ ପଳେଇଥିଲେ ବୋଲି ଇଏ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଡାକି ଦେଲା ଦେଖ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲା ଦେଖିଲ। ତା ନାଁ ଦେଖିଛି ମୋର ମାମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି କାଳୁ। ଇଏ ଆସୁଛି ଦେଖ ପଛରେ ପଛରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଦେଖ। ଆଉ ଆମେ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଦେବା चलो ଆ ଆ ଆ चलिए ଦେଖୁଛ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କାଳୁ ଭାଇ। ସେମିତି କିଛି ଅଲଗା କାଳୁ ସେ ରହିଥିଲା ଖାଣ୍ଡଗଡ଼ା କହୁଥିଲା ମାମୁଁ ଡାକିଦେଲେ ପୁରା ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କୁହନ୍ତି ବନ୍ଧୁତା ପଶୁମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପଶୁକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପିଟନ୍ତି ମାରନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖୁଛ ଆଉ ମାମୁଁକୁ କେମିତି ମାନେ ତାକୁ ଖୁସି ଥିଲେ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଛୋଟବେଳୁ କେମିତି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଡାକିଦେଲା ପରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପଛରେ ପଛରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ଉଛି ଆମ ପଛରେ ପଛରେ। ଆଉ ସେ ଅଧା ବାଟ କରି ସେ ଯାଉ ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ମାନେ ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ନା ଠିକ୍ ଅଛି। चलो ଖାଇବ ସେ କାଟିଦେବ ଜାଗା ହେଇଥିବନି ନା। ଦେଖ ସବୁ ଚିଲେ କି ନା ସବୁ ଚିଲେ ଆସି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ନା ଭଲ ପାଇବା ସେ ଦୌଡ଼ିଲା କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ବସେଇକି ନେଇ ଆସିଛୁ ଦେଇଦିଅ ଓହ୍ଲେଇ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଇଏ ଲେଖନ ଦେଇଥିବା କଥା ତାକୁ ହେଲା। ହଁ ଲେଖନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ହଁ ତାକୁ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ ଭଲ। ହଁ ଦେଖାଯାଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ହେଲା ତ ବଢ଼ିଆ ତାକୁ ଆମେ ଇଏ ରଖିବା ହଁ चलिए चलो जल्दी थकिगला से चाली चली आसी जीव आते बार दौड़ा खराटे ना चाली चले अभ्यास अच्छी ना हेलो हेलो ମାମୁଁଙ୍କ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କାଲୁଆ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି କାଠଗଳାରେ ଥିଲେ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଡାକି ଆଣିଛୁ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେବା
ଖାଉ ସେ ଖାଇବ ସେ ଦେଖୁଛ ଅଧେ ଲୋକ ତ ପିଟିକି ମାରି ଖେଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାମୁଁକୁ ଆଗକୁ ମାनତେ ହବ ଆଜି ଡାକିଦେଲା ଯୋଉ ମୋ ହାତରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରେ ନେଇଯାଉ ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଅଛି ତୁମର ହେଲା ହେଇଯାଉ ଖା ଖା କାଲୁ ଆମ କାଲୁଆ ଖାଉଛି ଦେ ବୋଟଟା ଯେ କାମୁଡ଼ି ସେ ନା ଷାଠିଏ ଦେବ हो हो खा 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 देख आमर मामूक छोट बड़ चिन्ही देख गोटे मात्र डाकीदेला बेलू दौड़ी चली आसला खा 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 कालू परा ता नाम मामू देइचंती हमर कालू देइचन कालू